در کانادا از سال 2016 تا کنون 3 برابر شده است. My name is Joel Etienne, and I am a Canadian lawyer. My colleagues and I have over 35 years combined experience in immigration and refugee law. Please call us for a free consultation. تمام صحبت‌های شما نزد وکلای کانادایی و مسئولین اداره مهاجرت کانادا محرمانه خواهد ماند. جهت مشاوره رایگان در امور پناهندگی، جنایی و خانوادگی با ما مشورت کنید. 647 835 83 32 647 835 83 32. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزانی که امروز با ما هستند. من الهام مرادی جمشیدی هستم که امروز با همکارم آقای داو در خدمتون هستیم در رابطه با مسائل مهاجرت به کانادا. برای عزیزانی که در رادیو دارن ما رو همراهی میکنن و نمیتونن شماره تلفن و ایمیل ما رو ببینن، شماره تلفن من اگر در مورد مهاجرت به کانادا سوالی داشتید هست 416 833 83 32 و ما امروز میخوایم در رابطه با اکسپرس انتری با شما صحبت کنیم. قبل از هر چیز من همکارم آقای داو رو ازشون خواهش میکنم خودشون رو به شما معرفی کنن و بعد ادامه برنامه. Hello. 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 So we're talking about express entry today, correct? Yeah, so look, the summer's over, and this is usually at our law firm. This is our busy time of the year, and we're getting a lot of inquiries these days about express entry, especially because there's been some recent developments there. So I thought we would talk a little bit about express entry today. Express entry, okay. So من سعی میکنم که تا جایی که ممکن هستش برای شما عزیزان ترجمه کنم چیزایی رو که آقای داو میگن، ولی اگر سوالی داشتین همونطور که خدمتون عرض کردم میتونین با شماره 416 833 83 32 تماس بگیرین که ما در خدمتون هستیم. So all right, so express entry. So it's a little bit complicated, so it's worth discussing, and a lot of people don't always understand it, and it's confusing. So let's start by talking like this. So express entry actually includes 3 separate, totally separate, different immigration programs. They are federal skilled worker, Canadian experience class, and something called federal skilled trades. So we'll talk about those 3 things individually, and then we'll talk about how this whole express entry thing works. Okay. So express entry در 3 قسمت اجرا میشه. یکیش federal skill worker هستش، یکیش همونجور که آقای داو گفتن Canadian experience class هستش و یکی دیگهش federal skill trade هستش که حالا در مورد هر 3 تاشون یه توضیح مختصری تا جایی که زمان به ما اجازه بده برای شما میدیم. Okay. So let's start with Canadian experience class. That's probably the most straightforward one to think about. To be eligible to apply for permanent residence under Canadian experience class, the basic requirement is you need 1 year of full-time, high-skilled work experience in Canada. When we say high skill, what do we mean by that? Yeah, so very good. So high skilled has a very specific meaning in Canada. The Canadian government, they look at every occupation imaginable, every job imaginable, and they categorize it based on industry and based on skill level. Okay. And so we're talking about, this is called the National Occupation Classification, or the NOC, or the NOC. Okay. And so in that classification system, we're looking at something that's either NOC 0, A, or B. 0, A, or Yeah, B. Okay. I can explain what that is a bit more. Yeah, okay. So این مدلی کار میکنه که ما در مورد Canadian Experience Class صحبت میکنیم. اینطوری کار میکنه که بستگی به اینی که در چه قسمت، در چه مقطع از کاری هستین و شغلتون چیه و کجا دارین کار میکنین، اینا طبقه بندی میشن. طبقه بندی اینا رو از 0 A و B میشه گفت، حالا بستگی به اینی که کار شما چی باشه. بعد این طبقه بندی ها رو میشه روی وبسایت خود دولت نگاه کرد که
بهش میگن ناک، شورتش میشه ناک و میشه این طبقه بندی ها رو انتخاب کرد که ببینیم مثلا شغل من در کدوم طبقه از این 0A and B هستش. All right. So knock 0, that's usually high-level managerial type things, something where you're supervising other people. So this would be like a CEO or a vice president of a company or the general manager, some high-level position like that where you're overseeing the operations of a company or a particular division of a company. Okay. برای اینکه اگه بخواید ببینین شما چه کاری انجام میدین، اول اون لول کاری خودتون رو مشخص کنین. مثلا کسی که منیجر هستش یا مثلا در سطح خیلی بالایی از یک کمپانی کار میکنه، مثلا مدیر عامل یه جایی هستش، اونا معمولا توی 0 قرار میگیرن. به اینا میگن های سکیل ورکر، به خاطر اینکه اینا طبقه کاری بالاتری از آدمای دیگه دارن. Okay. And then Knock A, that would be usually something that's like a professional designation. So a lawyer, an accountant, a doctor, something like that. اوکی. بعد شماره A اونایی هستن که کارایی مثل پزشکی میکنن، مثل وکالت میکنن. Engineering is included that too? The A or no? Yeah, I believe an engineer would be included when you have that designation. Sure. بعد مثلا مهندسا، حالا بستگی به اینکه چه مهندسی باشین، اونا در گروه A هستن. Okay. Okay, and then B is kind of everything else where generally speaking you're going to need some sort of training, like a university degree, or it could be a skilled trade as well, so like carpenters and plumbers and things like that. Something that requires a certain level of skill. It's not always obvious what it is. All right, okay. So just for example, something like a carpenter, okay, you know, we don't always think of this as the highest skill job, but that falls under knock B. Something like just being a secretary, for example, doesn't count. But if you're a legal secretary, it does. It does. Yeah, Okay. so it kind of depends, and it's always something, it's really the first thing that we're trying to figure out when we're looking at a file, is figuring out, okay, where is this in the classification system? And certainly when it comes to things like knock B, it's not always clear. اوکی. میگن قسمت بی قضیه که اگر بخوایم ببینیم در کارمون در کجا هست، اگر توی 0 و A نباشه، قسمت بیش تقریبا همه کاراست و یه خورده میتونه آدم رو کانفیوز بکنه. بنابراین مثلا اینی که اگر شما منشی باشین توی بی قرار نمیگیره، ولی اگر منشی یه دفتر حقوقی باشین توی بی قرار میگیره. برای همین خیلی باید مواظب بود که ببینیم که اون شغلی که دارین چجوری توی قسمت بی قرار میگیره. All right. So that's requirement number 1, high skilled work experience. You would also need to show that your English results. Okay. So if your work experience is knock 0 or A, you have to show minimum level 7 on English. If your experience is in something that's knock B, 5 is the minimum. Oh, right, level okay. 5. اوکی. بعد قسمت دوم قسمت زبان، دانش زبان انگلیسی هستش. اگر توی 0 و A یعنی توی ناک 0 و A باشین، باید تقریبا زبانتون در حد 7 باشه. ولی اگر توی ناک B باشین تا زبان 5 رو هم قبول میکنه. ولی حالا باز باید خیلی مواظب باشیم ببینیم که قسم زبان B، ناک B به کدوم قسمت از کار شما میخوره. اون خیلی مسئله مهمی هستش. Okay. So that's Canadian experience class. Okay. And so, you know, this is for people who are already in Canada, who have worked in Canada, who have a work experience, and so that's going to exclude a lot of people. Alright, okay. So این در مورد آدمایی که توی خود کانادا هستن و میتونن از این قسمت استفاده بکنن. Okay. The second one that's probably more typical is something called federal skilled worker. Okay. And this is for people who have high skilled work experience, so that's knock 0 A or B, outside of Canada. All right, okay, okay. And we're looking for at least 1 year of work experience as well. That's the minimum requirement. اوکی. چیز بعدی که میخوان توضیح بدن فدرال سکیل ورکر هستش که باز دوباره باید ببینیم توی کدوم ناک هستیم، 0 A یا B، و اینی که خارج از اینا برای آدمایی هستش که خارج از کانادا هستن، نه اونایی که داخل کانادا هستن. Okay. And for this one, in terms of English, you need always it's level 7.
اوکی. برای انگلیسی دانش انگلیسی همیشه باید تقریبا 7 باشه و اینی که یه چیزی رو که یادم رفت بگم این که حتما باید 1 سال تجربه کاری داشته باشیم. اینم خیلی مهمه. So let's make it a little more complicated. So to be eligible under this program, you need to have at least 65 points according to the government's points scheme. Okay. And so based on your age, based on your work experience, based on your English, based on, I believe, your settlement funds, there's a couple other factors as well, you're awarded a certain amount of points. And on that scale, you need at least 65 points to be eligible. اوکی. برای اینکه شما بتونین در قسمت اسکیل ورکر فدرال اسکیل ورکر اقدام بکنین باید پوینت هایی که میارین مینیمومش 65 تا باشه. حالا اون پوینت ها چجوری شمرده میشه بستگی به سنتون، تحصیلاتتون، مقدار زبانی که میدونین، تجربه کاری که دارین، بستگی به همه اینا و خیلی چیزای دیگه که حالا همه رو الان اسم نمیبرم. تمام اینا شمرده میشه، اینا پوینت بندی هستش، پوینتاتون شمرده میشه و اگر اون چیزی رو که باید اون پوینتی رو که باید بیارین بعد میتونین برای این کار اقدام بکنین. Okay, so the vast majority of people, I shouldn't say, if you have a couple years of foreign work experience at a high-skilled job, you're under 50, you speak English pretty well, at least at level 7, you're probably going to be able to be eligible for this program. You will probably have at least 65 points on the scale. Okay. میگن اگر زیر سن 50 باشی، اگر sorry, I got a little confused in here. We're still talking about the federal skill worker and you said if it's under age 50? Yeah, like if you're under 50 and you have a okay. couple years of at least a couple years of foreign work experience, and you speak English at level 7, you're probably going to get enough points to be eligible. Probably at least 65. Sorry, I wasn't sure about the age. That's what I got confused. So اگر بخواین برای این کار اقدام بکنین میگن اگر زیر 50 سال باشین، اگر تجربه کاری در خارج از کشورتون داشته باشین، اگر زبان خوب داشته باشین به احتمال خیلی زیاد میتونین برای این قسمت اقدام بکنید. Okay. We've discussed this before. For some of these programs, you need a job offer. Yes. So this program, there's no job offer requirement, but of course, it gives you more points. Okay. And similarly, there's no education. Sorry, you need at least high school education, secondary level, and that's the minimum. But if you have a bachelor or a college or Obviously, PhD, masters, you're getting more points for that as well. Okay. So برای این قسمت میگن شما احتیاج ندارین که حتما یه آفر برای کار داشته باشین. میتونین اگرم این آفر رو نداشته باشین شرکت کنین، ولی اگر داشته باشید طبیعتاً پوینتاتون بیشتر میشه و بهتر میتونین این کار رو انجام بدین. All right. Okay. So that's federal skilled worker. Okay. The third program that we're talking about is federal skilled trades. This is specific for people who have work experience in the skilled trades. So that's carpenters, plumbers, electricians, masons, bricklayers, all those types of occupations. Okay. If you need at least 2 years of experience in the last 5 years. Okay. این قسمت برای اون آدماییه که مثلا طرف کارای مثلا شما کارای داخلی ساختمون، مثلا موکت درست میکنین، کابینت سازی میکنین، کارای ساختمانی مثلا انجام میدین، مثلا جوشکاری، مثلا کارای این مدلی که میتونین از این قسمت ترید استفاده بکنین. Minimum English, you said? Yeah, so the English for this one is a little bit different. So on the speaking and listening portion, it's level 5, and on the reading and writing, it's level 4. So this is a lower requirement. Okay. زبانش هم خیلی زبان بدی نیست. 5 یا 4 اگر بیارین تقریبا میتونین در این قسمت شرکت بکنین و okay. Okay, so this one, there's no education requirement. Oh, okay. So you don't even need high school. برای این قسمت حتی احتیاج نیستش که شما دیپلم مدرسه هم داشته، یعنی دیپلم سال 12 رو هم داشته باشید. Okay, but there's this extra requirement. You either need a job offer, or for a lot of these occupations, especially like electrician or plumber, to work in Canada, you need a certificate, you need a license. So it's one or the other. Either you need a job offer, or you need a license. Okay, so to be able to get the license. To be eligible. So, okay, if they don't have the license, yes, and then if they want to come here to go through the licensing, can they do that? So it's possible.
It's possible, but yeah, you'd have to come here as a visitor. As a You'd have to get in touch with the licensing authority, work to get your license. alright اوکی. برای اینکه این کار رو انجام بدین مثلا اگر یک کسی هستش که توی مثلا کارهای برق هستش، اگر بخواد کارهای برق رو انجام بده باید حتما مثلا کارهای برق، حالا اینجوریه، بعضی از کارها اینجوریه، همه کارها اینجوری نیست، باید حتما شما لایسنس داشته باشین از توی خود کانادا. اگر نه باید حتما یه نفر به شما یک کاری رو پیشنهاد کرده باشه. اگر اون پیشنهاد کار رو داشته باشین که خب اون یه قسمت قضیه است و میتونیم این کار رو بکنیم. اگر پیشنهاد کار نداشته باشین باید حتما لایسنس داشته باشین. حالا برای اینکه لایسنس رو بگیرین بعضی موقع ها میتونین بیاین اینجا اول به عنوان مثلا به عنوان توریست بیاین اینجا، بعد اون وقت برین با این جاهایی که این لایسنس ها رو میدن صحبت کنین، ببینید که اگر میتونین که لایسنس بگیرین. دیگه اون وقت اون موقع احتیاج به پیشنهاد کاری ندارید. Okay. So the other thing, just a little more detail with that job offer, it's not just any job offer from a Canadian company. The job offer has to be supported by an LMIA, Labor Market Impact Assessment, which is a whole procedure for the employers to go through, and you know, we won't deal with all that. I won't get into all that right now, but that's a whole other thing. اوکی. بعد اون وقت میگن که اون شخصی که اون کار رو به شما پیشنهاد میده نمیشه که فقط اون کار به شما پیشنهاد داده بشه. اون کار برای اینکه قابل قبول باشه باید اول از نظر دولت کانادا قابل قبول باشه، که البته میگن اون خودش اصلا یه داستان دیگه ای داره، یه مراحل دیگه ای رو داره که برای اینکه اون مراحل ما بگذرونیم خودش اصلا یه قسمت دیگه برای این برنامه احتیاج هست، چون خیلی داستانش مفصل تر از اینه که ما بخوایم در عرض 10 دقیقه توضیح بدیم. برای همین قاطی اون قضیه نمیشن، فقط در همین حد میخوان بدونید شما که اون شغلی که به شما داده میشه، پیشنهاد میشه، حتما باید قابل قبول دولت کانادا باشه. All right. Okay. So that's, you know, that can be kind of difficult to achieve. And so I think when we're, you know, just from discussing this for our friends in Iran, for most people, they're going to be focused on that federal skilled worker one because it doesn't require the job offer, it doesn't require certification, it doesn't require prior work experience in Canada. میگن برای دوستانمون که توی ایران هستن به نظر من خیلی بهتره که به اون قسمت چیزش خیلی توجه نکنن. برای اون قسمتی که شما جاب آفر احتیاج ندارین براتون بهتر کار میکنه، به خاطر اینکه گرفتن پیشنهاد کار در کانادا خیلی کار سختیه و اینی که دولت بخواد اونو قبولش بکنه اون خودش خیلی سخته. برای همین پیشنهاد میکنیم که خیلی روی اون شما نظریتون رو خیلی روی اون نذارین. Okay. All right. So that's the basic eligibility requirements. But just because you're eligible doesn't mean you get to apply. All right. Yeah. So the way it works is, and this is what is referred to as the express entry. And this is why all these 3 programs fall under express entry. If you believe that you are eligible for one of these programs, you tell the government you're interested in applying. And you fill out an online profile, you tell them your age, your education, your English level, your work experience, all these different things. All the different things. About your wife, all this stuff, or your husband. And based on that, you're awarded points. Alright, okay. میگن اگر بخواین یه همچین کاری رو بکنین اول از همه باید به دولت بگیم که اوکی من میخوام برای این کار اقدام بکنم. اونا یه اکانتی شما باید اونجا داشته باشین که روی اون ازتون یه سوالایی میپرسن روی این حساب که شغلتون چیه، سنتون چیه، همسرتون شغلشون چیه، سنشون چیه، چه مقدار زبان میدونن. بعد اون وقت اینجوری بهتون میگن که اصلا شما میتونین اقدام بکنید یا نه. Okay. So, and then what the government does is, let's say every month or from time to time, sometimes it's more than every month, they'll look at everyone who's said that they're interested in applying and believes that they're eligible, and they'll pick the top percentage of scores, the top profiles in that pool of people who have expressed the interest to apply, and those people will be invited to apply for one of these permanent residence programs. Okay. میگن وقتی که شما همه اینا رو بگین که همه این پوینتاتون
حساب بشه و حالا هر مقداری پوینت داشته باشین و قبولتون بکنن که در اون به قول معروف استخر قرعه کشی نمیشه که اسمشو گذاشت، ولی یه جاییه که همه اقدام میکنن و دولت میاد اون بالاترین آدمایی رو که پوینت آوردن برمیداره. بنابراین یه چیزی نیستش که اگر شما حتما قبول شدین برای اینکه برای این برنامه اقدام کنین یعنی قبول شدین که بیاین کانادا. باید اول در مرحله اول قبول بشین برای این برنامه، در مرحله دوم دولت کانادا باید اسم شما رو از توی اون استخر برداره. بنابراین اونو به حساب این نذارید که حتما الان قبول شدین. خود دولت براتون یه دونه دعوتنامه میفرسته که شما باید الان بیاین کانادا. All right. Okay? So, well, big question is, okay, well, how many points do I need on my Express Entry profile to get that invitation from the government to apply for permanent residence? Yeah. And the answer is it changes every month. Every month, okay. And so historically, let's say in the past 12 months even, it's been floating right around 440 to 450, something like that. However, in the past couple months, maybe 2-3 months, it's gotten much higher, and it's been up around 460, 465. Okay. So بعد یه چیزی که خیلی مهمه اینه که وقتی که همه اینا حساب شد و دولت بخواد اسم آدم ها رو در بیاره، طبیعتا میاد از روی اون کسی که بیشترین پوینت رو برداشته حساب میکنه. خیلی از آدم ها میپرسن که خب من مثلا باید چقدر پوینت داشته باشم که بتونم قبول بشم. میگن که این یه چیزی نیستش که ما بتونیم بگیم، به خاطر اینکه این پوینت ها بالا پایین میشه. در پارسال مثلا بین 420 تا 400 و مثلا 50 میگشته، حالا الان بالاترین پوینت های چند ماه گذشته 460 بوده. برای همین نمیشه گفتش که واقعا شما باید حتما 500 تا داشته باشین شرکت کنین. نه، یه وقت ممکنه 420 تا دارین میتونین شرکت بکنین. برای همین اونو نمیتونیم اصلا حدس بزنیم. All right. So that basic procedure then is if you look at these programs, if you think you meet the basic eligibility requirements, you tell the government you're interested in applying. They give you a certain amount of points based on your profile. Okay. And then from time to time, hopefully you have enough points to be competitive with the other people who have just done the same thing. You'll get an invitation to apply. Once you receive the invitation, you then make an application for permanent residence. Okay. So میگن پس بنابراین این مدلی هستش که شما اول میبینید که اصلا توی کدوم قسمت از این برنامه ها قرار دارین، بعد یه حساب باز میکنین با خود دولت، تمام اینفورمیشنتون رو میذارین اونجا، دولت همه پوینت های شما رو حساب میکنه و بعد شما رو داخل اون چیزی که خودشون بهش میگن پول که همون معنی استخر خودمون رو میده، یعنی همه رو میریزه توی یه به قول معروف یه جا که از توی اونا برداره بالاترین آدمایی که بالاترین پوینت ها رو دارن. بعد براتون دعوتنامه میفرسته. بعد از اینکه براتون دعوتنامه فرستاد شما میتونین اقدام کنین برای اینکه تشریف بیارید کانادا. Okay. So now the past couple months we're up very high in the 460, above 460. This is very high. Most people will not be able to make that kind of score unless you happen to be young, highly educated, with excellent English and at least a couple years of work experience. Yeah. Or unless you're in Canada working or something like that. But for those who are outside of Canada, it would take something like that. خب میگن که خب این میتونه برای بعضی از آدم‌ها کار کنه، طبیعتاً میتونه برای بعضی از آدم‌ها کار نمی‌کنه، ولی چیزی که هست اینه که باید اقدام بکنین، باید پوینتاتون رو بشمارین، باید ببینین که چقدر پوینت میارین. بعد ولی یکی از بهترین راهاییه که در حال حاضر برای آدمایی که خارج از کانادا دارن زندگی میکنن میتونن این کار رو انجام بدن، به خاطر اینکه هرچی برای اینکه این همه پوینت ها رو در حد 460 و اینا که در ماهای گذشته بوده بیارین، خیلی واجبه که سنتون کم باشه، تجربه کاریتون بالا باشه، تحصیلاتتون بالا باشه. خب این شامل همه آدما نمیشه، ولی هستن آدمایی که میتونن در این خصوص اقدام بکنن و اگر آدمایی هستن که توی کانادا هستن و الان دارن اینجا کار میکنن، اونا میتونن برای این برنامه شرکت کنن. So a couple little points to note. Number one, I think
if someone's interested, if you think you might be eligible, if you think you might get enough points to be competitive with everyone else, first thing you should do your English test, do the IELTS test, so you don't have to guess what it is, and you can actually do proper estimation of what your score is going to be, and do something called educational credential assessment. Because for federal skilled worker, you need to show at least high school, and if you're going to claim points for a bachelor degree or master's degree, and it was done outside of Canada, you have to show what the Canadian equivalent was. And so that's a separate application that you have to make to a third-party organization. So, and it can sometimes take a little while, and sometimes you might get surprised. You might find out what you thought was your 3-year bachelor degree. In Canada, that's only considered a 2-year college diploma. So first things first, do your educational credential assessment, do your English test, and then you know what you're working with. اوکی. سو بنابراین میگن که اگر بخواین این کارو بکنین، اولین کاری که لازم هست بکنین قبل از اینکه اصلا برای این کار اقدام بکنین اینه که انگلیسیتون رو حتما تست بکنین، مطمئن باشین که لول انگلیسیتون چقدره و اینی که مدرک تحصیلی رو که دارین حتما باید بفرستین برای یه کمپانی هستش که حالا کوتاهش میشه WES. There's a couple different companies that are authorized to do that. میتونین برای اونا بفرستین، اونا براتون حساب بکنن که اون درسی که شما خارج از کانادا خوندین در داخل کانادا چقدر حساب میشه. بعد که اینا رو گرفتین اقدام بکنین برای skill worker. Okay, and last thing is, even if you don't, you can see you're eligible, but you don't think you have enough points, put your profile in anyways. It'll stay there for a year. Doesn't cost any money to upload a profile. Okay. And these points are fluctuate. Sometimes they can really fluctuate quite wildly. And so this month, okay, it's 465, but next month it could be 430, and we never really know what it's going to be. So just go for it. And you might get a nice surprise anyways. میگن حتی اگه یه موقعی فکر میکنین که پوینتاتون پایینه بازم شرکت کنین، چون که برای شما چیزی نداره، شما به خاطر این قضیه نباید پول بدین، ولی یه موقعی میبینین پوینت 460 یهو میرزه به 420 و شما میتونین قبول شین. در هر حال بهتره که شانستون رو امتحان بکنین. به آخر برنامه‌مون رسیدیم. اجازه میخوام که از حضورتون مرخص بشیم. من یک دور دیگه شماره تلفنمو خدمتتون عرض میکنم: 416 833 83 32. اگر در این خصوص سوالی بود میتونین با من تماس بگیرین و من به سوالاتتون در کوتاه‌ترین مدت جواب میدم. So thank you very much. Thank you for your time and see you next week. See you next week. پرونده‌های پناهندگی ایرانیان در کانادا از سال 2016 تا کنون 3 برابر شده است. My name is Joel Etienne, and I am a Canadian lawyer. My colleagues and I have over 35 years combined experience in immigration and refugee law. Please call us for a free consultation. تمام صحبت‌های شما نزد وکلای کانادایی و مسئولین اداره مهاجرت کانادا محرمانه خواهد ماند. جهت مشاوره رایگان در امور پناهندگی، جنایی و خانوادگی با ما مشورت کنید. 647 835 83 32 647 835 83 32